Amin'ny fifaliana no hiarabanantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy dia manona ny fiadanan'i Jesosy fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy ato anatin'ity gropin'ny vehivavy manaiky ity. Dia misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fanomezam-pahasoavana ny opportunité izay omeny ahafahana mbola mizara ny teny. Misaotra anazy ny amin'ny fanendrena. Dia androany tsika dia andaontsika hivavaka alohan'ny zavatra rehetra. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra sy mankasitraka anao izay fa mbola afaka mifampizara amin'izao alakamisy arivo izao. Misaotra anao izay Jesosy fa hainao mbola tehiteny aminay. Dia mitenena Jesosy fa vonanianao anao izay sokafanay ho anao ny fonay tsirairay avy. Dia aokenao fanamasina no hamangy anay tsirairay avy hiasa ty anatinay ao anatin'ny teny mba hafanay tena miaina an'izany tokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny teny izay hitondrana afatra efa-pizarana amintsika androany dia izy ity moa toro-teny efa nizarain'ny dada ihany. Izy ity efa ela tany Madagasikara. Fa tena namangeny Jesosy anahy ilay message tamin'izay par rapport amin'izay zavatra niainako dia rehefa nanontanan'i Jesosy hoe inona ny zaraina amin'izany rehefa hoe zany hoe hizara amin'ilay vehivavy manaiky dia tsy naposiko fa izay no nampatsiahivin'i Jesosy tato anatiko dia hozaraiko ilay izany dia mino fa amin'ny fiasan'ny fanahy masina ao anatin'ny teny dia ampahery antsika tsirairay avokoa izay teny izay. Tantarana vehivavy anankiray ao anaty baiboly izy ity tantaran'ny Agara. Ho an'izay tsy mahafantatra ny Agara, mety hoe tsy mahafantatra ny Agara, dia izy mpanompo vavin'ny Sara vadin'ny Abrahama. Dia rehefa tsy nety nananjanaka Sara dia nanapa-kevitra izy hoe omeny any Abrahama ho vadin'ny Abrahama zany Agara mpanompo vavany. Dia izay zanaky Agara zany no hoe lasa zanaky Abrahama sy Sara. Izay ilay izy dia vakitsika inge ao amin'ny Genèse chapitre 16 verset 4 à 12. Genèse chapitre 16 verset 4 à 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Il eut des relations avec Agar et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Sarah dit à Abraham, « L'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras. » Mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Abraham répondit à Sarai, « Ta servante est en ton pouvoir, traite-la comme tu le jugeras bon. » Alors Sarai maltraita Agar de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je m'enfuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous son pouvoir. » Puis l'ange de l'Éternel lui affirma, « Je multiplierai ta descendance. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Te voici enceinte, tu mettras au monde un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. Il sera pareil à un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. » Amen. Teto zany arak'ilay tantara efa tantarako teo dia bevoka tokoa zany Agara rehefa lasa niaraka tamin'ny Abrahama dia bevoka izy dia lasa nisy orgueil tao anatiny, lasa nisy mépris envers ny Sara tao anatiny nefa Sara no maîtressany, Sara zany no tompony. Dia au lieu de hoe zany izy hoe servantan'ny Sara izy dia lasa teo rivalina ny Sara izy satria hoe bevoka any Abrahama izy, ohatrany hoe lasa samy vadin'ny Abrahama zany izy roa vavy dia hoe izy bevoka any Abrahama. Dia rehefa nitarainy Sara dia zay rehefa hozy izy Abrahama zany tsy tahitra koa toy izay mpanomponao io dia izay tianao hanaovana azy. Dia nampijalian'ny Sara i Agara. Dia tellement i Agara nijaly dia lasa nitsoaka izy fa tsy tatiny intsony ilay izy. Bevoka izy ao zany hoe
tena efa tsy tatany tsony zany matoa izy be voka, tsy hitany andeha ho aiza izy dia nitsoaka izy nefany. Dia rehefa teo amin'ilay rano izy nakaina avy nitsoaka tany amin'ny désert tany dia niseho tamin'ilay anjelin Jehova dia jereo fa inona tenenin'ilay anjely hoe avy aiza ianao dia andeha ho aiza ianao. Dia ozy izy hoe mitsoaka ny Sara ozy izy dia jereo navaly an'ilay anjely ny anazy fa ozy izy ilay anjely hoe andana miverina dia manetretena sous son pouvoir. Dia tsika rehefa tratran'ny orgueil indraindray dia te hitsoaka. Indraindray mety misy zavatra lalovana, mety misy épreuve avelan'Andriamanitra iseho ampianarany atsika hanetriteny, fa tsika te hitsoaka. Ohatra ny Agara, indraindray mety misy olona mihitsy ara mety ohatrany hoe mampijalina, maltraité anao, mety any ampiasana, mety tompotrano, mety mpiara-mianatra, mety voisin, mety ray aman-dreny ao an-trano, rafozana, mety mpiara-manompo akory aza, dia mampite hitsoaka ilay izy indraindray. Lasa te hiala amin'ilay asa ianao, dia te hifindra trano, dia te hifindra fianarana, dia te hanao fugue, na te hitsoaka, te hitokantrano aingana, dia te hifindra fiangonana, dia nefa ilay izy kay lalana namboaran'Andriamanitra antsika mba hahatonga antsika hanetritena. Dia tsy haiko hoe mety misy zavatra lalovanao ohatran'izany ve amin'izao fotoana izao mety misy zavatra efa tena hoe tatinao tsony ve mety hoe kely sisa ianao dia te hiala, te hitsoaka koa, fa Jesosy miteny amintsika androany hoe tady Dieu hoe avy aiza ianao, avy aiza ianao ozy izy mantsy Agara. Fitadintsika hoe avy aiza daholo moa tsika, avy aiza moa nangalan'i Jesosy atsika, avy aiza daholo moa nitondran'i Jesosy atsika. Ny fitadintsika an'izay mampiverina atsika hanetriteny eo aminy, hanetriteny eo anatrehany, mahatonga atsika hiverina hoe ok ary anaiky an'izay hitondranao ary ahy. Dia manontany koa Jesosy nanontany any Agara koa izy hoe dia andeha ho aiza ianao io. Tsika zany ilay mitady tsy hatady dia mitady hitsoaka io dia hitsoaka ho aiza moa zany tsika? Hitsoaka hivoaka plan an'i Jesosy ho atsika ve? Dia mieritreritra ve tsika hoe any ivelan'ilay plan an'i Jesosy ho atsika tsara kokoa ve? Satria hoe any tsy mila manetritena ve? Zareo fa ozy izy Andriamanitra manontany any Agara hoe ndana miverina dia manetretena. Fa ataoko firenena lehibe ngelesa zao kibonao ozy izy Andriamanitra hoe zangetsy hoe tsy nahita na tsy naheno malheur anao ozy izy misy Andriamanitra hoe j'ai entendu ton malheur. Fa ozy izy Andriamanitra hoe andana aloha mianatra fanetretenao fa tsy mety amin'ilay plan ako anitaranakao le enao mitsoaka fanetreteny ty, le enao mihevitra ho anao rivalan'ny tomponao ty, anao rivalan'ny maîtresse anao. Dia rainy Jesosy fa miveriny Agara dia nanetriteny izy. Dia za koa mino hoe teo amin'iny fotoana iny koa Agara vao tena nihaona tamin'Andriamanitra izany. Satria Agara Egyptiana donc mety Andriamanitra hafa mety ny tompony, fa tao anatin'iny épreuve ny lalovany iny tafoana tamin'Andriamanitra izy, lasa nanao rencontre personnelle tamin'Andriamanitra izy dia nomeny anarana mihitsy ary Andriamanitra hoe le Dieu qui m'a entendu. Dia za te hijoro vavolombela tao anatin'izay nisy fotoana zany tratra ohatran'io Agara io, tsy hoe resaka hoe vadin'olona dia niaraka tamin'ny vadin'olona saotray zay tsy ny partiny, fa le resaka hoe ohatrany hoe nisy olona maltraité anahy à un point hoe efa tena saika tsy tatiko tsony le izy, dia tena te hitsoaka koa za, tena ohatra nataony Agara izy, lasa niteraka orgueil tato anatiko le izy hoe tsy rariny zany zavatra atao anahy zany, dia lasa napate hitsoaka anahy zany le izy fa tena tonga raha-potoana tsara mihitsy teny io tamin'izay hoe andana miverina dia manetretena, fa andeha ho aiza moa zany ianao io. Dia misaotra an'Andriamanitra moa fa miteny izy dia vanginy tao anatin'izay teny izay zany za. Dia toizantsika kely aloha tantaran'ny Agara vetivety. Amin'ny Genesis, Genèse chapitre 21 verset 9 à 20. Genèse chapitre 21 verset 9 à 20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Sarah virir le fils de l'Égyptienne Agar. Sarah virir le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. Alors elle dit à Abraham, chasse cet esclave et son fils,
car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut beaucoup à Abraham parce que c'était son fils. Cependant Dieu dit à Abraham, que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant et de ton esclave. Quoi que te dise Sarah, écoute-la, car c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Je ferai aussi une nation du fils de l'esclave, car il est ta descendance. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et se perdit dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à distance d'une portée d'arc, car elle se disait « Je ne veux pas voir mourir mon enfant ». Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et se mit à pleurer tout haut. Dieu entendit les cris de l'enfant. L'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit « Qu'as-tu, Agar ? N'aie pas peur, car tu as entendu les cris de l'enfant là où il se trouve. Lève-toi, relève l'enfant et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Elle alla remplir l'outre d'eau et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant, celui-ci grandit, habita dans le désert et devint tireur à l'arc. Amen. Teto indray efa avy nivery ny Agar. Tamin'le voalohany zany izy le nitsoaka de efa nandeha miverina soamatsara izy. De nanetry tena atao izy, nanetry tena atao amin'ny Sara atao izy, de teraka soamatsara izy, de efa nilamina zany le situation. Satria eritrereto hoe 13 ans Ismaël vao bevoky Sara. Donc mbola nijanona plus de 13 ans tao zany Agar sy Ismaël. De na Sara koa raha lasa bevoky avy de niteraka. De jereo fa nietsika indray Sara zany. Tsy tiako mijery an'Isaka miaraka amin'ny Ismaël ozy izy fa tsy tiako hoe mahazo héritage miaraka amin'ny Isaka koa Ismaël ozy izy. Sara koa zany aloha manana toetra. Izy ihany ny source an'le problème. Izy ihany niteny an'i Abraham hoe io alevy Agar. Izy daholo ny source an'le problème rehetra de rehefa tsy tatany le izy hoe de izy ihany mbola mitaraina de izy ihany mampijaly olona sy ny tariny. Fa tsy izay loatra ny jerevantsika io fa Sara aloha avelantsika any amin'ny toerana misy azy fa i Agar ny jerevantsika eto. De jereo fa Andriamanitra mihitsy no niteny mantsaina Abraham hoe ekeo zany tenin'ny Sara zany mantsaina Abraham fa ho karakaraiko koa Ismaël ozy izy. De teto Agar efa nanetry teny izy, efa nianatra lesona izy, efa tsy te handeha tsony izy, efa tsy te hitsoaka tsony izy, efa tafapetraka tsara le lesona fanetreteny. De teo Andriamanitra tena mihitsy no niteny hoe alefa sy mandeha amin'izay izy. Zay vao tonga zany le topy an'Andriamanitra hoe ok, dana amin'izay ary mandeha fa ho karakaraiko koa nareo any amin'izay ampandehanako anareo any. De jereo nge fa rehefa azo ny Agar le lesona, rehefa tsy nitsoaka épreuve tsony izy fa nanaiko amboarin'Andriamanitra, de Andriamanitra ihany avy eo nanala azy tao. De ohatr'izay koa tsika rehefa azontsika le lesona, rehefa tsy mitsoaka épreuve tsony tsika fa manaiky tsika amboarin'Andriamanitra ao anatin'le situation, tsy ao anatin'le izy. De jereo fa Andriamanitra ihany manafaka atsika avao amin'le izy avy eo. De Andriamanitra mikarakara atsika mandrapatonga atsika any amin'izay planina no atsika sy any amin'izay destiné hitondrany atsika. De ohatr'izay mihitsiny le fijoroako vavolombelona tohizako amin'izay satria tena nitohy ohatran'izay mihitsy le izy le zavatra nitranga. Satria rehefa nanaiky anetry tena zany tao anatin'le situation rehefa avy nandray teny de zay bon zay zany de nanakaiky an Jesosy foana de nanaiky anatra an'izay nampianaran Jesosy rehetra tao anatin'le izy. De tsy de hoe nafinaritra be le nianatra an'le izy tamin'izany fa Jesosy fa nefany Jesosy avy eo niasa de Jesosy ihany nanala navy tao amin'izay situation zay avy eo. Tsy nila nitsoaka tsony, tsy nila hoe nitaraina be tsony. Taloha za mety hoe te hitabataba be hoe zao ve de mba rariny. Taloha ohatrany hoe mitaraina amin'ny Jesosy foana, Jesosy zao ve de any taraina amin'ny vadiko sy ohatr'izany. Fa taty aoriana rehefa tena nanaiky namboarin'i Jesosy de nefa rany ary ohatrany hoe te hiteny an'le olona maltraité anao hoe misaotra betsaka. Hoe misaotra betsaka fa raha tsisy anao nanao an'ireny tsy nianatra zavatra be dia be ohatran'izany za. Fa tena hoe Jesosy miforme, tena formation le izy. Nisy fotoana nangataka tamin'i Jesosy hoe Jesosy
tsy saiko ty asa fanompona rehetrarehetra asainao ataoko be da be ty hoa fa fampianaro zay le vavaka nataoko tamin'izay fa tsy nampoziko hoe ohatran'izay ke le fomba namaliny an'le vavaka fa nefa nitao anatin'le izy tena nianatra be dia be raha fantatro aloha hoe ohatr'izay le fomba namaliny azy mety sanao izay vavaka izay fa nivaliany le vavaka tena nivaliany le vavaka naseho an'le valiny dia tena nampianariny tokoa araka le nangatahako taminy fa za fotsiny tsy dia nafinaritra na fotsiny le fampianarana tamin'ny voalohany fa rehefa nanaiky dia hitako hoe tena nianatra dia te-hampahirantsika zany hoe mifikira amin'ny Jesosy foana mety mampite hitsoaka le zavatra miseho mety mampite hitabataba be le izy mety mampite hanao victime be le izy hoe kazange no ampijaliany kazange tsy rariny ange zao fa ozy izy Jesosy hoe manontany antsika koa Jesosy androany hoe avaiza ianao dia andeha ho aiza ianao andana miverina dia maneitretenao fa misy plan ngeza be tsara be homaniko anao misy plan ngeza be tsara be fa homanin Jesosy ho atsika tsirairay avy fa tsika koa mila homanina ao anatin'ilay izy tsy le plan rery no homanina fa tsika koa mila homanina dia mety mila karazana sara misy toetra hafahafa aloha ngambany ampandalovina atsika mety izay ny lalana fa izao raha misy an'izay aza mitsoaka amen andao anetry tena fotsiny dia izao koa aza sara sy ny toetra ny jerevana raha tsy izany dia ho mafy be sy mampite hitsoaka be foana ilay izy aza mijery ny sara sy ny toetrany fa Jesosy le niteny anao hoe misy plan tsara be ao mbadikio Jesosy jerevana dia le toetra tsara rehetrarehetra sy le lesona efa voarainao tao anatin'le izy hatreto reny jerevana dia le toetra tsara sy le lesona tsara be mbola tiany Jesosy ampahitananao mbola azonao raisinao anatin'io situation io reny jerevana dia hitanao fa na ianao aza avy eo te hisaotra an' Jesosy hoe misaotra betsaka Jesosy fa nomenao n'ity olona farak'izay mahafinaritra ity za eo amin'ny fiainako ampianaranao ana zavatra be da be dia tamin'ny voalohany za tena nieritreritra tao anatin'ilay situation nisy anazy zany tena ozy manjany Jesosy hoe ty olo ty kosa aloha Jesosy c'est pas un cadeau fa androany tena afaka misaotra an' Jesosy misaotra Jesosy fa tena bénédiction alefanao kely olo fa zany tsy nisokatra amin'ny masom-panahiko tamin'ny voalohany za vao nahaino an'le tamin'le fotoana le za lefa tsy mataty lefa te hitsoaka dia nahaino an'io teny io nandray an'io teny io hoe miverena dia humilité toi sous son pouvoir tena hoe nisy nanindrona tato anatiko tena ozy hoe kay kosa Jesosy fa tsy efa zaho foana ve Jesosy nefa nataoko ela be teo dia mbola zaho foana ve ny tenenoma fa rehefa nanaiky hoe izay zany ok are ka sitraponao zany Jesosy ny atao fa tsy nenahy dia izay vao hitako hoe tena miasa mahasoan'izay tian'Andriamanitra zavatra rehetra tena Romains 8:28 dia izay no tiako zaraina amintsika androany dia mety tadidinao izay partage izay na mety tsy tadidinao mety izay koa vao heninao fa mihitsy matoky efa nandray zavatra ianao dia ho amintsika vehivavy manokana moa zany tsika andrasan'Andriamanitra anaiky dia vao mahintsika mila mianatra manaitry tena bebe kokoa noho ny lehilahy fa mahasoa antsika foana izany rehetrarehetra izany ndratsika hivavaka Jesosy misaotra anao zany amin'ny teninao misaotra anao izay fa mbola tianao ampianarana izay anaika anaitry tena dia hibanjina anao dia ndreto izay Jesosy vony izay anaika on te laisse faire Jésus izay tianao atao amin'ny fiainanay dia sokafanay ny fonay sokafanay ho anao mombanay manontolo dia on se laisse faire aussi Jésus on se laisse faire par toi amin'ny anaran'i Jesosy amen dia tahin'i Jesosy daholo tompoko voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany dia fiadanan'i Jesosy ho amintsika tsirairay avy foana amen